Yo, anuanom ne adɔfo Ghanafoɔ a na motie me nyina Kristo asomdwie nka obi biara. Ɛnɛ nso Nyankopɔn adom ne n'ahomɔborɔ no, wama bɔne bi anka yɛda so te ase. Ɛyɛ n'adom nti ne yɛte ase, ɛnyɛ ahoɔfɛ anaa yɛ papa bi ntra, na mmom yɛ Nyankopɔn adom. Nti twa sɛ ɔno nkuto ne yɛde aseda yɛ den ɛma no. Ɛnɛ nso Awurade akɔ abɔbra pam atena ase na yɛbɛsua adeɛ kakra. Efisɛ da biara no awɔ sɛ yɛde trɔsɛm no kyerɛkyerɛ ho ne yɛsua adeɛ sɛ deɛ bɛyɛ a yɛnyina bi hu no korɛ kwan no na yɛbɛtumi afa so ɛde ayɛ den ɛde abɔ yɛ bra. Na mahu sɛ ewiase no baabi aduru no nipa mpɛ no korɛ, especially Ghana for yɛmu bebree na anhyɛ da anya den mpɛ no korɛ. O ka no korɛ kyerɛ nipa a na nipa fi sɛ ebi a wo ha no anaasɛ wo yɛ bibi eden etia no. Nti wohwɛ ɔman na yɛte mu na yɛ Ghana na obi ɔka no korɛ bia nipa nhyɛ da anya den mpɛ n'asɛm. Oka Isaiah chapter 59 verse 15 a wɔse no korɛ ɛyɛ ade ɛho ɔna. Yɛ man Ghana no korɛ ayɛ nna wɔ mu. Na obi ɔka no korɛ anaasɛ ɔtwe ne ho firi bɔne ho no ɔman no fom ne fa. Ghana sɛ wo so ɔka no korɛ a wo yɛ die korɛ bɛyɛ den bɛdu baabi no anhwɛ ade ɔde bɛtua ɔdan kakra no na wonya ɛni sɛ nka basa nso. Efisɛ ɔman no sɛ no korɛ ni mu a ɛnya ade ɔman no bɛtu mpɔn. Enti sɛ Nyankopɔn yɛ adom na wo nsa kama sɛgye a na wabɔmɔden na wahyɛ ama onua nso na ɔno nso ayɛ den atie bi ne nyina de tutu yɛ ho fo. Nyankopɔn bɛhyira wo nso sɛ message no wo nso bɛyɛ den wobɛhyɛ na wabɛtumi nso afollow ɛwɔ Facebook anaasɛ wobɛtumi asubscribe to my YouTube channel a ɛyɛ Bobrapa TV. Wobɛtumi asubscribe anaasɛ wobɛfollow Facebook wo nsa kama sɛgye na WhatsApp ba bia nsa bɛka bia na wo nso wabɔmɔden na wopushi ama onua na ɔno nso ayɛ den atie bi. Na bibi kakra bi na yɛbɛsua. Na matrase ehu sɛ Ghanafoɔ ɛyɛ nipa a sɛbe wohwɛ wiase aman nyinaa wohwɛ sɛde abrɔfo no ɔmo na montuo esitie wɔ nneɛma bi ho ɔmo kɔ ɔmo ne mo nneɛma bi ho a nkame ayɛ sɛ Ghanafoɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛse yɛni abie yɛni ate yɛkɔ yɛnim but nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛnhui. Yɛsɛ sika ene resources wɔ nneɛma a ɛso ni mfaso so. Ɛnɛ Ghanafoɔ yɛ nipa a yɛdofunu yɛdɔ obi a wawu ɛkyɛn obi a ɔte ase. Efisɛ wohwɛ yɛ man no mu a sɛ obi te ase na ɔbɔ bra a nipa bebree emfi no obi amfi no abusua amfi no ɔman no mfi no. Ɛnso nkakra na enipa no wu a ɛna abon sɛ ɔwɔ abusua sɛ ɔwɔ ɔman a no ofrim sɛ ɔwɔ abusua panyini anaasɛ nipa bi yɛ den ɛte baabi. Ɛnɛ Ghanafoɔ spend this ka ɛwɔ yie ho ɛbɔ ka ɛwɔ awufoɔ ho ɛkyɛn ateasefoɔ. Adenti ɛna wɔsɛ ɛba ne saa. Sɛ ɔman anaasɛ nipa yɛ hɔ yɛdofunu yɛdɔ awufoɔ ɛkyɛn nipa a ɔmo te ase. Nipa ne te ase a yɛmmoa no. Gye sɛ yɛhwɛ ɛma no wu ansa na nipa ne ayɛ den yɛaboa no anaasɛ ya kokuru sika kɛseɛ de ayɛ na yie kakraka. Abrasa sika na de yie nipa na yie no ebetumi aboa nipa ateasefoɔ bi nipa bi ɔmo te ase a ɔmo bre ɔmo si apene ɔmo peska ketewa bi mpodi adwatiri na nka ɔmo de abɔ bra kɔ ɔmo nim enyeama bebre ɔmo anim a ɔsanke edi sika ɛyɛ enso yɛse ani sika enso obi wu a yɛbenya adagye bɛkɔ akɔtɔ adaka ne boɔden yɛbɛyɛ yi abɔka ɛso nya den eni mfaso. Hwɛ musician yɛ frɛ na eboni wuwu yɛ. Hwɛ companies ahodo a ɔmbɛ donate sika ebi 50,000 10,000 20,000 30,000. Enso nipa bi ne nam hɔ ɔmanum a ɔmo wɔ talent a nkomu hia boafo ebia nipa no nka sika wɔ hia anaasɛ sika ɔse de boa nipa no kra no ebia enu bɛ sɛ 5,000 po. Enso yɛbɛhwɛ ama nipa na ne nam hɔ abrɛ na Nyankopɔn boa no no wu a abusuafo ayɛ na yie sinkonko ayɛ na yie kakraka. So ate ase ɛbɔ ne ti ase no ɛdɛn na ɔyɛ ma Ghana ɛmoa bɛn ne yɛtimi de boa no empanyimfoɔ na ne companies na ɔmkɔ donate sika kɛseɛ no ɛde ade na ɔmutimi yɛ de boa no na afa wo wu yɛ no gay ti ase ɔman ne nyina nipa bebree yɛ criticize no ɛwɔ nneɛma bebree ho nso wu yɛ de ahwehwɛ animu ɛne nneɛma bi a kyɛsɛ Ghanafoɔ yɛ no wodwene ho a wonte ase.
sika amanfo ko donate ye enso kwan ye age konya accident to so wu ye kwan yi da so da ho still da so ye kwanfo accident yi si wo so enipa wu wo so nipa bekoso wu wo so a ye nkohwe ne sa kwan ye nya ne enso accident na no na mom nipa no wu ye no ye ko masika kese ye ko bonsan wa kese sometimes wo trans na odwene ho a na akoyese oman no ese yenim de ye ne ye mpanyimfo nyina oman no mpanyimfo ne nkola nyina abusua ne ade yenim chese ye left from your right yenim de ye so ati ase ba bia wiase ko no ese ye hui hwene Ghana niema Ghana hia enso awufo ne ye bom ho ka e wo man no obi wu a ne ye na ye kase obi ti abusua mu pesika bese 2000 cedis mpo ade free abrabo ase wonya enso manimu hwe masani pano engu no hwe abusuafo betimi abon ho ka bese 10,000 15,000 20,000 dia ye na yi abra na nipa ne te ase no na nka evi wonya 2,000 kra nko timi di survival wa abrabo no obitimi yale ebia sika nko be hia ode be gene kra nkwa no ebi kra na nu 500 enu 1,000 enso ye be ha ma nipa na wu na nipa no wu wi a ya ko spend this ka bese 25,000 e dia kwaye nipa na yi enen obiewu Ghana etwa ntoma obiewu Ghana yetwa ntoma obi ko twa ntoma dia kwaye enso ne basku mpabo mpo ntimi nto ne basku mpabo a ontimi nto enso obi wu abusuanu mu a ye betwa ntoma adenti na abusuafo se obi wu abusuanu a yetimi gege ye friends eto yetimi twa kwabra ne to ema mema ne matwa de ye nipa na yi na nipa ne te ase de ye ntwa to ama obi antwa ne afa mo nipa no dwetri sabusua timi twa to eme agege to no de ye dia adenti na se nipa ne te ase a anasa abusua na afi bia mpo nka mo twa to na mo nyege na mo mfa ma nipa ba ko abusua no mfa mfira blabo ase na mo behwe ama nipa na wu ansa na makwaye na yi saade we nyansa ben ene wom nyansa ben ene wo saade we mu nyansa ben wom hwebo ne yi a mo ye sika amanfo ko spend ye Ghana mpanyimfo ayako bonsa wa kese ewo ho hwe companies o mko donate sika kese ewo ho na hwe Ghana amanfo de da bontinya baabi na amanfo hozle wo man mu dendenden ba fa bi te fom ebi hwile kro obetam no wo twene to wo fom a hwile obetam ne bo nya den so ati ase accident ne ku amanfo wo Ghana kwan na nipa no okonya accident no so wu ye na kwan ne da so da ho eno de ye hwese ye be ye kwan na etwi ye si accident na no soja ni na no ka ebo ne hu a wu ye no soja ni mpanyimfo dodo se na ko na yi companies dodo se na ko na yi ne sika se na omko donate ma abusuafo no Ghana no ka no hu wu ye no omo de omunye nipa omunye nipa soja ni mpa no ye serviceman wasom wo man no sika se na oman no ye ko spend won ho sika se na Ghana mpanyimfo omko de ko bonsa wa ho companies a omko donate sika kese ye omo sika de na nso du ba bi a oman no awase ye hu se de esi bo ye brafa momma nipa wu ansa ne asoso no so ya ye ne kese nipa ne ye be ne kese a wote ase no ye hwe ne anya ne kese ye be bo nipa no wote ase ne ye hwe ne mo ano na enya de ye no wati ase enne Ghana ate Ghana no wabusua mu kura ye ntaa momo ese wani nte sa wabusua enipa ntaa mu mu a yese abusua we de moni nte mu ye kolo enne Ghana fo so yie so Ghana fo sabi ya esempete so wati ase ya esempete because okay Luke chapter 17 verse 37 Yesu si ba bi efunu wo no eho na mpete ebobo ma no enne Ghana fo ba bi efunu wo no eho ne edi akire Ghana fo nsuro funu enipa wu a ne ebo no hu se wati ase Yesu se babi efunu wo no eho na mpete ebobo ma no Ghana fo sabi ya esempete efunu ne edi akire na obi timi kogina funu ho na otwa safi obi timi kogina funu ho ne funu etwa safi ye do funu chen nipa na ye mpete Ghana fo ye mpete ye nya mpete entinisi esuso funu so sa wati ase ne spend sika best 2 weeks ago CNN ayibi ana mehwe a omu betwa ne Ghana amanfo timi spend nipa ba akofunu nipa ba akoyi timi spend 50,000 obi timi spend $25,000 ade ye $25,000 ade ye enso bekom na sa abusua no obi tie abusua no mu asabe
wo pay just 2000 cedis mpo e de fra brabo asen so wonya na oman be ni enipa be ne ye enipa ben ene ye nipa wawu a ye koto na twene ye kosie no ne ho e wo mfaso o kyan nipa wote ase wate ase yesu se baabi efunu wo no e ho na mpete bobo mo na ne ganafo ya da ne mpete ye ya ye mpete efise ye ni gifunu ho kyan nipa na wu a amanfo ni gye ho kyan sa wote ase wu amanfo ni gye ho e kyan sa wote ase ene obitimi kogina funu ho no atwa sa afi okogina funu ho no atwa sa afi wate ase wokan Jeremiah chapter 8 verse 3 a awurade se na abusua bone mu nka ye beka no ombedo owu a chenkwa ene Ghana fo ya bonefo abusua a wo Ghana no mu bebre na ya abusua bone e mu nipa ne do owu chenkwa enipa ne te ase aye moa no ye bema na bra akopem se obewu wate ase ne banks e wo Ghana nyina wo pesika de abobra ye mawo wo pesika de free bibia se a ye mfi wo da obi apon ho obi asua dwuma apon ho wo pe capital kakra bimpo na nkodi abie shop no so de abobra enso obi amfi no bank bie no be ma no bosia so masa nipa no mu he manumu na busuafo nko bank de na ye be mo mbosia amom de abe nipa na yi no man be ni wo man be ni yetimu na se Trump ti America no kasa Africa countries no ye shito a ye ntiase wasi ye shitu a yente ase ne so man ye boye brase ya ne so obi kasa wo ye shitu la enipa no wo be kasa odidu atam su du ba bi na ode ne ma toto ne ma ho a na de enipa ne e ka no e ya ye no kore wate ase wo man a wo sole a wo tick paste eto brush so be gina bontin no atwetwe ose no asole akwa bontin akone enema funu nyama bone nyama hu hia anya spend this car e wo ho yesu sofunu so ye yefunu te sade funu no unhu awrade nyankopon hu Ghana mobo nyankopon wo hu Ghana mobo na Ghana fo ye yakachi what you say nyankopon se enema busua boni mu nka ye beka no ombedo owu achenkwa Jeremiah chapter 3 verse 8 yesu se baabi efunu wo no ehọ na mpete ebobo ma no wo ka Luke 17:37 a what you say ene Ghana fo mpe no kre Ghana fo ye nipa ye mpe no kre enne wote ho na samabusua nipa nwu wo mu a yesemoni nte mu ye kolo hwe Ghana fo boys bre hwe amanfo bre wo Ghana hwe amanfo bre e wo Ghana obi wo ho no ma wonya even 500 cedis crampo betim de fra blabase enso obi amfi ne da obi ama ne da ba manipa no mu hwe e ho na abonsa busua na busua panyiri wo mu abusua panyina tutuntuma we dia me de hye na awu wo be na de hye se nipa no ko wu otamale na so ofiri nkra krom be fa ka akofa na fritamale abese akonkra kwa na yi ka akra de be kwa akofa na fritamale abese akonkra na ya hin sa sika no mpo bi onya ya anko di fra brabo asengu anu obi timi yale fever akwatimi chi obi ayale e che no nka 1000 cedis ebetimi agye ne nkwa enso e be hwa ma nipa na wu nipa no wu etimi di kokofo kra akosi press kwa jebosia be na yi kwa jembosia ebe nipa na yi na ade na nipa ne te asesa sika no ya afa ma nipa na ma na afa mobra ha sa nyema Ghana fo ye no sabe nyansa ben ene wom nyansa ben ene wom Ghana fo mama ye ninte wo nyema bi ho na yensan koye chinko fatete atempon no so what I say Jeremiah chapter 6 verse 16 yankopon se yensan ye chi yensan ye chinko fatete atempon no so ba bi okwampa no wo enye sa ye bebre sa what I say yansan ye chi ankofa tete atempon no so dia ye besi ntwetwede sa ye besi apene sa efise de ekoso o man ne du ba bia na ye tan du ba bia na ye tan si etimi spend $25,000 ade nipa ba ko yie abra busua kro na mu amanfo timo o mobre amanfo tie busua mu o mobre hwebo ne yie sika amanfo ko yie hwe sika amanfo ko yie hwe sika amanfo ko yie almost 250,000 cedis 250,000 cedis scam amanfo no kraye omo a nipa kakra bi na omo de ba abonten no what you say company ba kutim ko 50,000 konfa no chi na ema kwa awo so omunya ba bi mpo na ema wo omo de da fom omo de da fom ade ema wo ede nkola atom mpo konfa no chi na bi ni ho what you say Ghana sabe toilet mpo a manfo benesu mpo Ghana wo konkro bebre so a wo konkro bebre so abonte gatam na manfo ne
enso ye spend this car de ye niam bone niam hu hia ade ne companies no monko sisi toilet na montwetwe mudin hu ni nyina nkanya advert ni bia enkanya advert ni bia mo boka de ye niam hunu nipa ne te ase obi amfi no wowu a ena mo bon ho ka nipa no wu a ena mo bon ho ka Ghana for ada ne mpete ya susofunu so babie funu wono ha oni nyina ekọ obuo ho ayi a yemfrɛ no ena odi akiri ayi a yemfrɛ na ayi anya na ayi obekọ babie ayi no obi a obedi akiri akọ enso obi a ne ba school fees krotimi ntua ne ba school mpabo atete ne school atade atete enso ayi bo benya sika akotwa ntoma na wo ye nipa otise ya wo ye nyansani wo nyansa won Jele Bible say Awurade asem na wapo nyansa be na wo ya po Nyankopon asem ti ama nyansa ye ni afira wo bibia ye bia ho wate ase ni mafunu ne spend this ka ho eni mafunu eni spend this ka ho ayie eni bo ho ka hwese de esi bo ayie ho ka wo Ghana ye bo ayie ho ka wo Ghana enso ne man kete wo ho anke ye so be ba mfa so ama man na de afa ye sika nkohyem nkoye da amanfo ku Ghana tete abonten wo talent anke bo mo betimi mo so beba mfa so ama oman no enso ye mfi wo mo wi a ansane ya be nhwehwe animu hypocrisy wate ase Ghana for mo men sesa na Nyankopon be hyira yen se sesa Nyankopon wo be hyira yen Nyankopon hyira wo na onfa na dom no nya den enom won saka video anasa odu abomode na share ma obia na obia so ntie bi Facebook WhatsApp ba bia share ma obia na obia ntie bi bibi che wadwen so a obetimi asend message na obusa wate ase WhatsApp number na ye 0039 35 10 35 10 34 2208 bibi a che wadwen bia yesua de ntisa o pese obusa bibi anya atem didie so ati ase Ghana for ye nipa asabi ye mpe no kore o ka no kora obitimi fa telephone wa afro no dudu atem kwa because o ka no kore nti ye nyina nki hunu kore ne edi akira nka beboa ye man nka so beba mfa so o manye ye ma ye nyina mome hwehwe no kore ne ani akiri na beboa ye wati ase Nyankopon hira o se won saka message no wan delete no wa share mo obi ante bi obetimi so follow Facebook wati ase obetimi follow Facebook page no so ye Bobrapa obetimi follow anase obetimi follow me ankasa o Facebook anase your friends say YouTube obetimi subscribe also to me YouTube channel no Bobrapa TV wati ase Nyankopon hira wo no nka ho nyame ntena ne mu nkyira wo no ma de wo ye nyina enye yi Nyankopon ma ehu no kura no ne ani akire se de be ye ho beto ye wasase so no ba nso a ye san Nyankopon wona ni mu nhyira ye no no mo ye na dum nti amen